हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईकेआर जूनियर। पिला माने ओडिशा आदर्श विद्यालय आमर आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा पई क्लास 6 पई क्लास चलीची। मैथ रे पिला माने आमर ऑलरेडी 1 लाख पर्यंत संख्या परिचय सरीची। संख्यार क्रम, जोग वियोग, गुणन और हरण, ता सहित दशमिक संख्या परिचय सरीची। साधारण गुणनीयक और साधारण गुणितक, ऐकिक धारा सरी जाईची। पिला माने कोण और कोणर माप आमर सरीची। आज आमे देखिबा समयर माप। टंका पैसा कारबार भी सरीची। आज आमे देखिबा समयर माप। बाकी तुमरो महिला माने केतटे क्लास बाकी रहिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउ 9 टी क्लास पिला माने तुम मानको बाकी रहिला, जोटा कि बहुत जल्दी पिला माने तुम मानको एही YouTube चैनल देखिबा पे मिलिबो। समस्त पिला माने आज हेडिंग दे दियो समयर माप। ता पूर्वरु पिला माने तुमे माने हमरो एही क्रैश कोर्स को करो। क्रैश कोर्स सहित तुमे माने हमरो एही बुक को परचेस करो। एही बुक रे पिला माने तुम मानको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा जायछि, ता सहित तार सॉल्यूशन। केवल सेति कि नुहे, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस एथिरे प्रोवाइड करा जायछि। एही सबरो पिला माने तुम मानको थ्योरी एवं सेही सब थ्योरी रो प्रैक्टिस पे एमसीक्यू प्रोवाइड करा जायछि। तो हमर क्रैश कोर्स करो एवं ता सहित एही बुक को परचेस करो। 100% तुम मानको पिला माने 100% तुम मानकर एग्जाम में तुमको सक्सेस मिलिबो। ठीक अछि। तो एही बुक को परचेस करिया पे Amazon, Flipkart रे एही बुक को परचेस करि परिबो। नचेत पिला माने icarepublication.com को विजिट करिके तुम माने एही बुक को परचेस करि परिबो। चलो तुम जमा भी टाइम वेस्ट करबानी। समयर माप आजिरो क्लास को स्टार्ट करिबा। 12 घंटिया दिनर समय हिसाब गोटे पिला माने 12 घंटिया दिनर हिसाब रुए, आ गोटे होची 24 घंटिया दिनर हिसाब रुए। फास्ट आमे देखिबा 12 घंटिया दिनर हिसाब। राति 12टा थारु दिन 12टा पूर्व पर्यंत समय को पिला माने पूर्वाह्न कुआ जाय, और दिन 12टा पर ठारु राति 12टा समय को अपराह्न कुआ जाय। दिन 12टा समय को पिला माने 12टा, मध्याह्न 12टा और राति 12टा समय को मध्य रात्रि 12टा कुआ जाय। अंतर्जातीय स्तर रे 12 नून और 12 मिडनाइट बोली कुआ जाय। इंटरनेशनल रे आंतर्जातिक स्तर रे पिला माने पूर्वाह्न समय को एम संकेत द्वारा सूचित करा जाय और अपराह्न समय को पीएम संकेत द्वारा सूचित करा जाय। जथा पूर्वाह्न 7टा को 7टा एम और पूर्वाह्न 11टा को 11टा एम, पूर्वाह्न 3टा को 3टा 30 को 3:30 एम लिखा जाए। पिला माने आउथरे कहि दउची 12 घंटिया समय रे 12 12 बुझियला। राति 12टा पर ठारु दिन 12टा पर्यंत समय को पिला माने कोन कह जाय? पूर्वाह्न। दिन 12टा पर ठारु राति 12टा पर्यंत समय को कोन कह जाय? ना अपराह्न। हैला। आंतर्जातिक स्तर रे पिला माने पूर्वाह्न समय को एएम रे संकेत लिखा जाय। जेमिति कि तुमे माने विद्यालय को जाउचो 10टा एएम रे, राति रे सोउचो 10टा पीएम। एटा होची आंतर्जातिक समय स्तर रे। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। दिन 12टा पर ठारु राति 12टा पूर्व पर्यंत समय मध्यरु कोनोसी निर्दिष्ट समय लिखिला बेले ताहार डाहाण रे पीएम लिखा जाय। जथा अपराह्न 2टा को 2टा पीएम लिखा जाय। क्लियर समस्त को? विभिन्न कार्यालय, कल कारखाना और आंतर्जातिक स्तर रे तारीख गणना करिबा लागी राति 12टा ठारु आरंभ होई परवर्ती राति 12टा पूर्व पर्यंत समय अवधि को गोटे दिवस रूपे ग्रहण करा जाय। आउथर पिला माने रिपीट करूची ना, विभिन्न कार्यालय, कल कारखाना और आंतर्जातिक स्तर रे तारीख गणना करिबा लागी राति 12टा ठारु आरंभ होई परवर्ती राति 12टा पूर्व पर्यंत समय अवधि को गोटे दिवस बा गोटे दिन रूपे ग्रहण करा जाय। मने कर पिला माने राति 12टा रे तुमर जन्मदिन पालन करूछ, तो सेही राति 12टा ठारु आरंभ करी ता आरो दिन राति 12टा पूर्व पर्यंत समय को माने 11:59 पर्यंत, रात्रि 11:59 पर्यंत तुमर जन्मदिन रहिबो बा से गोटे दिन बा गोटे दिवस रूपे ताकू ग्रहण करा जाय। 24 घंटिया दिनर समय हिसाब जदि आमे करिबा
ତାହେଲେ ବସ୍, ରେଳ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଡାକତାର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କୋଉଠି କୋଉଠି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ନା ବସ୍, ରେଳ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଡାକତାର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଇ ସବୁରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 12ଟା ପରଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦିବସ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପିଲାମାନେ 12ଟା ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦିବସ କୁହାଯାଏ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟକୁ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି କରିକି 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ସୂଚାଉଥିବା ସମୟକୁ 00 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଘଣ୍ଟା ସୂଚାଇବା ଲାଗି 2ଟି ଅଙ୍କ ଓ ମିନିଟ ସୂଚାଇବା ଲାଗି 2ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଘଣ୍ଟା ସୂଚାଇବା ଲାଗି 2ଟି ଅଙ୍କ ଆଉ ମିନିଟ ସୂଚାଇବା ଲାଗି 2ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 12ଟା ପରେ 10 ମିନିଟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ସମୟକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା 00.10 ଘଣ୍ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ଦିନ 12ଟା ପରେ 10 ମିନିଟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ସମୟକୁ 12ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ AM ଓ PM ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଦିନର ସମୟରେ ପିଲାମାନେ AM କିମ୍ବା PM ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ତ 13 କହିଦେଲେ ନା, ଆଉ AM PM ବ୍ୟବହାର ଏଠି କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ 2 AM କୁ 2 ଘଣ୍ଟା, 8ଟା 15 AM କୁ 8ଟା 15 ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟେ PM କୁ 1 PM କୁ 13 ଘଣ୍ଟା, 9ଟା 15 PM କୁ 21 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ ଓ 12 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବା 00 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଘଣ୍ଟାର ସମୟକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ କରିବାର ଅବଧିକୁ ସମୟର ପରିମାଣ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ମାସ ଘରୁ ଦିନ ଘରକୁ 1 ମାସ ଧାର ନେଲେ ଦିନ ଘରେ 30 ଦିନ ବଢିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ମାସ ଘରୁ ଦିନ ଘରକୁ 1 ମାସ ଧାର ନେଲେ ତାହେଲେ ଦିନ ଘରେ କଣ ହୁଏ? ନା 30 ଦିନ ବଢିଯାଏ। ବର୍ଷ ଘରୁ ମାସ ଘରକୁ 1 ବର୍ଷ ଧାର ନେଲେ ମାସ ଘରେ 12 ମାସ ବଢିଯାଏ। ବର୍ଷ ଘରୁ ପିଲାମାନେ ମାସ ଘରକୁ ଯଦି 1 ବର୍ଷ ଧାର ନେଲେ ମାସ ଘରେ କଣ ହୁଏ? 12 ମାସ ବଢିଯାଏ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଥିଓରି, ଆକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନବ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି, ନହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ। ଆଇକେଆର ଜୁନିୟର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମିଳିଯିବ। ସେଠୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହି ନୋଟଟା ପାଇଯିବ, ଏହି ପିପିଟିଟା ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। କ୍ଲିୟର? ଚାଲ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଏକକ ପରୀକ୍ଷା 27/1/2014 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ବୁଝ। 1/2/2014 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଲା। ମୋଟ କେତେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା? ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। 27/1 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା। ସେ ସରିଲା କେବେ? ନା ଫେବୃଆରୀ। 2 ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଫେବୃଆରୀ, 1 ଫେବୃଆରୀ। ମୋଟ କେତେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା? ନା 27 ଜାନୁଆରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, 28 ଜାନୁଆରୀ ହେଲା, 29 ହେଲା, 30 ହେଲା, 31 ହେଲା। 31 ଦିନ କାହିଁକି ନା ଜାନୁଆରୀଟା 31 ମାସ ଆଉ ଫେବୃଆରୀ 1। ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ 27 ଜାନୁଆରୀ 2014 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 1 ଫେବୃଆରୀ 2014 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଲା। ମୋଟ କେତେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା? ମୋଟ ପିଲାମାନେ 6 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଚलो ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଛି? ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଅଛି 10 ଉପରେ, ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ଅଛି 12 ଉପରେ। ତ ଆମର 10ଟା ବାଜିଛି। ତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଘଣ୍ଟା କେତେ ସମୟ ହେଇଛି? ନା 10ଟା ସମୟ ହେଇଛି। ଚलो ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲା?
ନା ରାଜସ୍ମିତା 2/7/7/2024 ଜନ୍ମ ହୋଇ 1/8/2014 କୁ ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ହେବ? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2014 ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। କେବେ 2014 ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। 2014 2004 ରୁ 2014 ତ 2014 ରୁ 2004 କୁ ମୁଁ ଯଦି ମାଇନସ କରୁଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଛି ନା 10 ବର୍ଷ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ମାସ କଥା କାଲକୁଲେଟ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି 8 ମାସ, ଇଏ ହଉଛି 7 ମାସ। ଠିକ ଅଛି, 8 ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ ନା ଗୋଟେ ମାସ। ମାସ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି ନା ଦିନ। ଦିନ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ। ଜୁଲାଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସ। ତ ଜୁଲାଇଟା ହଉଛି କେତେ ଦିନିଆ ନା 31 ଦିନିଆ। ଜାନୁଆରୀ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ। ଅଗଷ୍ଟ ବି ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 31 ଦିନିଆ। ଠିକ, ତ ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ଅଗଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ୟାର 7 ଦିନ। ତ ଜୁଲାଇର 31 ରୁ 7 କୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ କରିବା, 31 ରୁ 7 କୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାଇନସ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ନା 24, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ 1 ହେଇଯିବ ଏଠି 25। ତ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା 10 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମାସ 25 ଦିନ। ତ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4। ରହିମ ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ସାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଘର କାମ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ କରିବା। ଦେଖ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁନ ହଉଛି 31 ଦିନିଆ। 31 ଦିନିଆରୁ 5 କୁ ଆମେ ମାଇନସ କରିଦବା, 11 5 ଗଲେ 6, ଇଏ 26 ପ୍ଲସ 1 କରିଦବା 25। 25 ଦିନ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜୁନ ମାସରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ସାରିଲେ। ଜୁନ ପରେ ପିଲାମାନେ ଜୁଲାଇରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ 30 ଦିନିଆ, ବୁଝିଲ। 30 ରୁ 5 ଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 25, ହେଲା। 30 ରୁ 5 ଗଲେ 25, ଇଏ 26 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ବି ତ କାଉଣ୍ଟ ହବ ନା, 26 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ 31 ଦିନିଆ, ତ ଏ 26 ସହିତ 31 ଦିନ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟର 20 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 6 1 7 3 2 5 2 7 77 ଦିନ ସେ ଟୋଟାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା 77 ଦିନ ସେ ଟୋଟାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାલો ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन। 2 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ କେତେ ମିନିଟ ହବ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, 1 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି 60 ମିନିଟ। ତ 2 ଘଣ୍ଟା କେତେ ହବ? ତ 2 ଘଣ୍ଟା ହବ 60 ଗୁଣନ 2 120 ମିନିଟ। ତ 2 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ, ତ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା 120 ମିନିଟ ଆଉ 25 ମିନିଟ, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା 145 ମିନିଟ। ଟୋଟାଲି ହେଇଗଲା 145 ମିନିଟ। ଅପସନ ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2012 ମସିହାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଅଧିବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ବର୍ଷ। ଅଧିବର୍ଷ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯୋଉ ବର୍ଷଟା 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହଉଥିବ, ହେଲା। ଯେବେ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହବ ତାକୁ ଅଧିବର୍ଷ କହିବା। ଅଧିବର୍ଷରେ କଣ ହୁଏ ନା ଫେବୃଆରୀ ଯୋଉ 28 ଦିନ ଥାଏ ସେ 29 ଦିନିଆ ହୋଇଥାଏ। ଫେବୃଆରୀଟା 29 ଦିନିଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ନର୍ମାଲି ଆମର 365 ଦିନ ବର୍ଷକୁ ଥାଏ, ପ୍ଲସ 1 366।
2012 ପିଲାମାନେ 4 ରେ ଭାଗ ହଉଛି କି? 4 ପଞ୍ଚା 20, 4 3 12, ହଁ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଇଏ 366 ଦିନ ହେଲା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ରାମ ବାବୁ 2012 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଥିଲେ। ସେ ପୁରୀରେ କେତେ ଦିନ ଥିଲେ? ରାମ ବାବୁ 2012 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 10 ତାରିଖ, ତାମାନେ 2012 ମାନେ ପିଲାମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଟା ହେଇଥିବ 29 ଦିନିଆ। 10 ତାରିଖରୁ ଥିଲେ 2 ରେ ଗଲେ 1, 19 ଦିନ ପ୍ଲସ 1 20 ଦିନ ସେ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 18, ଫେବୃଆରୀ ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ସେ ସମୁଦାୟ ଥିଲେ 38 ଦିନ। ସମୁଦାୟ କେତେ ଦିନ ଥିଲେ? 38 ଦିନ ଥିଲେ। ସମୁଦାୟ କେତେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? 38 ଦିନ ଥିଲେ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहिला ना, गोटे रेलगाड़ी मंगलवार दिन 10टा PM रे पुरी रु बाहरी गुरुवार 8टा 15 AM रे दिल्ली रे पहुंचिला। रेलगाड़ी को दिल्ली रे पहुंचीबाकू केते समय लागिला? तो मंगलवार दिन पिला माने से कौन करछि, सॉरी मंगलवार ना, मंगलवार दिन से 10टा PM माने राति 10टा रे पुरी रु बाहरी मंगलवार बुधवार गुरुवार दिन 8टा 15 AM रे दिल्ली रे पहुंचिला। रेलगाड़ी को दिल्ली रे पहुंचो केते समय लागिला? पिला माने राति 10 रु बुधवार राति 10टा PM पर्यंत ताकू लागिला 24 घंटा। ठीक। पुणी थरे पिला माने राति 10टा PM रु सकाळ 10टा PM को 10टा AM को ताकू लागिवो 12 घंटा। समुदाय हैला केते 4 रु 2 गले 4 2 2 3 32 घंटा। किंतु एठी 8टा 15 कहिछि, तो ये 45 मिनिट आउ गोटे 60 मिनिट, 5 6 4 10 105 घंटा। 105 घंटा माने पिला माने 1 घंटा 45 मिनिट। तो 32 रे 1 घंटा 45 मिनिट आड हेले ये गला 33 घंटा 45 मिनिट। ठीक। 32 रे 1 घंटा रुआ 60 रे 40 1 घंटा 45 मिनिट। ये राति 10 रु यार राति 10 24 घंटा। सकाळ 10टा को 12 घंटा 24, ये 4 2 6 2 1 3, अच्छा 36 4 2 6 2 1 3 36 घंटा। ठीक अच्छे 36 घंटा। गोटे मिनिट पिला माने टिके रुह लाइन रे देखो, कहीं भी कंफ्यूज हुआ नहीं। देखो ये है गला 8टा 15 M, 8टा 15 M, 8टा 15 M। तो ये 24 घंटा या को 10टा M भाभी दियो 12 घंटा 6 36 घंटा हैला। 36 घंटा रे हमें माइनस करबा केते ना, ये 45 घंटे 45 मिनिट, 1 घंटा 45 मिनिट माइनस करले पिला माने हैला। 10 5 गले 5, 9 रु 4 गले 5, 5 रु 1 गले 4 3, 34 घंटा 50 मिनिट, 34 घंटा 50 मिनिट बा 34 घंटा 45 मिनिट नहीं जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर पिला माने। क्वेश्चन नंबर 9 कहला 8 AM रु 8 PM केते घंटा समय ट्रिम मा 12 घंटा अवधि हैला। 10 नंबर दिन 12टा परठारु राति 12टा पूर्व पर्यंत समय को कौन कहा जाए? पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, दिवस। गोटे दिवस कहा जाए हैला। 12टा परठारु दिन 12टा परठारु राति 12टा पूर्व पर्यंत अपराह्न कहा जिवो एटा हैला। एटा अपराह्न कहा जिवो, आको अपराह्न कहा जिवो हैला। चलो तो ये थिला पिला माने आज तुम मानक पई थियोरी और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। एई बुक तुम माने परचेस करिनियो, एथरे तुमको एमसीक्यू मिली जिवो प्रैक्टिस पई। एई बुक परचेस करिया पई वेबसाइट विजिट करो, नले Amazon फ्लिपकार्ट नले नियरेस्ट बुक स्टोर को विजिट करिके एही बुक तुम माने परचेस करि परिबो हैला। पिला माने आज वीडियो देखि बहुत बहुत धन्यवाद। ए वीडियो जदि पसंद आस्ते लाइक एंड शेयर करो। हमर टेलीग्राम चैनल आईकेआर जूनियर तुम माने
जॉइन हो जाओ। वीडियो देखते बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः देखा नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे नुआ दमदार सेशन सहित। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच पिला माने।